ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ରାଜନଗର ବନଖଣ୍ଡରେ କୁମ୍ଭୀର ବସା ଗଣନା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ 122ଟି ବସା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 114ଟି ବସା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 8ଟି ବସା କମିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ କନିକା ରେଞ୍ଜରେ 102, ରାଜନଗରରେ 10, ଗହିରମଥା ଏବଂ ମହାକାଳପଡ଼ା ରେଞ୍ଜରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ କୁମ୍ଭୀର ବସା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ରାଜନଗର ରେଞ୍ଜ ଓ କନିକା ରେଞ୍ଜରେ କୁମ୍ଭୀର ବସା ସଂଖ୍ୟା କମିଛି। କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କର ପ୍ରଜନନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ନଦୀ ଜୁଆର ମାଡୁ ନଥିବାରୁ ମା କୁମ୍ଭୀର ହେନ୍ତାଳ ଏବଂ ଖରଖରି ପତ୍ରରେ ମା କୁମ୍ଭୀର ବସା କରି ଅଣ୍ଡା ଦାନା ଦେଇଥାଏ। ଗୋଧି ଆଉ ବାରହା ଅଣ୍ଡା ନଷ୍ଟ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ମା କୁମ୍ଭୀର 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣ୍ଡାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ବିନା ଖାଦ୍ୟରେ ସେହି ବସା ନିକଟରେ ଛୁଆ ଫୁଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସାକୁ ଜଗି ରହିଥାଏ। ଏଣୁ ଏହି ସମୟରେ କୁମ୍ଭୀର ହିଂସ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭିତରକନିକାକୁ ମେ 1 ତାରିଖରୁ ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ମାସ ଧରି ଭିତରକନିକାକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଥାଏ। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ 1ରେ ଭିତରକନିକା ଖୋଲା ରହିବ। ତେବେ ଭିତରକନିକାକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ କରିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି सहकारी वन संरक्षक मानस कुमार दास। जो चलित वर्ष कुंभीर बसा चिन्हट कार्यक्रम चलता जुलाई 10 रे सरला आमर बसा चिन्हट कार्यक्रम एवं आमर कनिका रेंज तरफ पाखापाखि 102टा नेस्ट चिन्हट करा जायछि। टोटल डिवीजन रे आमर 114टा नेस्ट राजनगर डिवीजन रे चिन्हट करा जायछि। आउ भितरकनिका पर्यटकों 1 तारिख रे जो खोला हवा कथा सेटा केमती कोन तार से पर्यटकों खुशी हम व्यवस्था भितरकनिका अगस्त 1 रे खोलिया पे हमर व्यवस्था किछि नुवा व्यवस्था करा जायछि। किछि नुवा साइनेज लगा जायछि जोटा टूरिस्ट मान को आकृष्ट करिवो एवं गोटे वुडन वॉच टावर करा जायछि। भितरकनिका फॉरेस्ट ब्लॉक रे कैनोपी स्टडी करिया पई गोटे स्काई वॉक करा जायछि 600 मीटर माने पे चाली किरी वाइल्ड साइड करिवे एवं ट्री उपरे गछ उपरे गछ को भी चिनी पारिवे मैंग्रोव ट्रीज मान को आउ 2टा गेट करा जायछि। गोटे हमर डांगमाल जेटी पाखरे आ गोटे भितरकनिका जेटी पाखरे जो गुडा के हमको माने नेक्स्ट टूरिस्ट सीजन रे टूरिस्ट मान को आकृष्ट करिवो। राजनगर सर्वेश्वर प्रधान को रिपोर्ट एनएनएस ओडिया।